हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है गुप्त आगत भविष्यांत मालिका बा पंचसखाकृत कली गुप्त आगत भविष्यांत मालिका। गुप्त एवं आगत गोटा आगत से गुप्त ना भविष्यटा गुप्त रे नहीं तेणु महापुरुष कहले कहले बाबूरे आ गोटे पद आम आज आलोचना करवा। कौन से पद कही कहले कदर में जे सने कली कत्र गले पंक न लागई दे कली द्वंद जहने लगाई जतने रहिबे लुचि संदेह। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प भट्टवासी प्रभु ब्रह्मराशि कली कणुष निस्तार। ये पदटीर अर्थ कौन शुणु भल रूप भल भाव शुणु कहले कद्र में जेसने कलिकत्र गले कद्र में कहले कौन पंक कद्र में कहले पंक बा कादुओ कलिकत्र गले कलिकत्र कहले कलकतरा पोक पंखरे सब रहे कि गलिकी थाए कि भितर पंक न लागई देहे ता देहरे पंख लगे कलिकतरा कलकतरा पोक देहरे ना देखिए ता देहरे पंख लगे नहीं तेणु कली द्वंद जने लगाई जतने रहिबे लुचि संदेह। से भली भाव समाज रे आपण देखिए कौन हम ना कली द्वंद जने कली जुग द्वंद्व सृष्टि करेंगे क्यों ना दुष्ट माने से माने कली जुगरे समाज रे द्वंद्व सब सृष्टि करेंगे आउ रहिबे लुचि संदेह द्वंद्ववाद समाज रे सृष्टि करी लोक मानक भीतर द्वंद्ववाद सृष्टि करी कौन करेंगे ना निजे कलकतरा पोक जमी पंखरे रहे ता देहरे पंख लगे तेणु ये द्वंद्ववाद को से पशिबे ना द्वंद्व लगे देवे पशि ना ये धोत माने कली जुगे एमान संख्या बढ़। अच्युतानंद महापुरुष कहले राम रे हे मोर द्वादश गोपाल मैंने सावधान करदेव कली जुगर लोक मान जे यही मानकर संख्या समाज रे जोरे बढ़। खंट चौर्य संसारे होता बेपार ठारे न कहिबे सत बेपार ठारे न कहिबे सत बेपार ठारे न कहिबे लिखिले महापुरुष कहले खंट चौर्य संसारे बहुत बेपार ठारे न कहिबे सत। ये खंट माने धूर्त माने चोर माने प्रबल संसार रे बढ़िबे एमानकर संख्या प्रबल बढ़िबो। महापुरुष लिखिछनि कि प्रबल होइबे चोर पृथ्वी धनिकी करिबे नाश बिना हथियारे चोरी न करिबे थोके प्राणी हेबे नाश। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर
ଅଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେଉନାହିଁ ସମାଜରେ ଘଟଣା ଘଟୁନି। ଏ ସୁଧୀଜାନି ମାଳିକା ଅପ୍ରିୟ ସତ ହକ କଥା ପରା ଇଏ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସମାଜରେ ଚୋରି ନ କରୁଛି କହିଲେ? କିଏ ଧୃତପଣରେ ଚୋରି କରୁଛି ନାଇଁ? ଆଉ ସାଧାରଣ ଯିଏ ଚୋରି କରୁଛି ସେ ତ ଧରା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକ ଧୃତ ମାନେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଚୋରି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଚୋରି ନାଇଁ? ପାଇଖାନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଚୋରି। କିଏ ଦିନରେ ନେଉଛି, କିଏ ହାତରେ ଚୋରି କରୁଛି, କି ଗାଡ଼ି ଡିକି ଭାଙ୍ଗି କିଏ ଚୋରି କରୁଛି, ATM କିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ପଇସା ଚୋରି କରୁଛି, କିଏ ଘର ଲକର ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋରି କରୁଛି, କିଏ ବେକରୁ ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି, କିଏ ପଇସା ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଚୋରି କରୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ କଲମରେ, ଖାତା କଲମରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଉଛି। କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ଖାତା କଲମରେ ଚୋରି ହେଉଛି? ହେଉନି। ଅମକେଇ ଜାଗାରେ ଖାତା କଲମରେ ରହିଛି, ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି ଯେ ଅମକେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଖୋଲାଯାଇଛି, କି ଅମକେଇଟା ତାର ହେଇଛି, କି ଅମକେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳା ହେଇଛି, କି ପୋଖରୀ ଅମକେଇ ଗାଁରେ ଖୋଳାଯାଇଛି ସରକାରୀ ତରଫରୁ। ଖାତା କଲମରେ କାଗଜ କଲମରେ ହେଇଗଲା, ଫାଇଲରେ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ ସେ କାମ ହେଇନଥିବ। ସେଠି କାମ ହେଇନଥିବ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି ନା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳା ହେଇଛି ନା କୌଣସି ଘର ହେଇଛି ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଇଛି, ହେଇନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଖାତା କଲମରେ ସେ ଥିବ। ବାସ୍ତବ ଇଏ ଚୋରି ନୁହଁ, ପଇସା ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଚୋରି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଜୋରରେ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଏମିତି କରିବେ ଯେ କଲକତାରା ପୋକ ଯେମିତି ପଙ୍କରେ ରହିଲେ ଦେହରେ ପଙ୍କ ଲାଗେନି, ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପଙ୍କ ଲାଗିବନି। ସମାଜରେ ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧି ଏମାନେ ସମାଜରେ ପୂଜା ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ହେବେ ଘୋର କଳି କାଳେ ବାବୁ ଘୋର କଳି କାଳେ ସର୍ବେ ପୁଣି ନାଶ ଯିବେ ପ୍ରଳୟର ଜଳେ ବାବୁ ପ୍ରଳୟର ଜଳେ ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ହେବେ ଘୋର କଳି କାଳେ ସର୍ବେ ପୁଣି ନାଶ ଯିବେ ପ୍ରଳୟର ଜଳେ। ଏ କଥାଟି ମାଳିକାର ବଚନ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏ କଥା ଆଗରୁ ନାଇଁ? ରକ୍ଷକ ଯିଏ ସିଏ ଭକ୍ଷକ ନୁହଁ, ସମାଜରେ ସାଜିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ, ଅପ୍ରିୟ ସତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ସୁଧୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା ବା ପଞ୍ଚସଖାକୃତ କଳି ଗୁପ୍ତ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାର ଏଇ ପଦଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମାନେ କେଉଁ ପଦ ନା କଦ୍ରମେ ଯେସନେ କଲିକତ୍ର ଗଳେ ପଙ୍କ ନ ଲାଗଇ ଦେହେ କଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜନେ ଲଗାଇ ଯତନେ ଲୁଚିବେ ରହିବେ ଲୁଚି ସନ୍ଦେହେ। କଲକତାର ପୋକ ଯେମିତି ପଙ୍କରେ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା ଦେହରେ ପଙ୍କ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ସମାଜରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ, ସେଇମାନେ ସମାଜକୁ ଅସଜଡ଼ା କରୁଥିବେ, ସେଇମାନେ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଥିବେ। କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରମୁଖା ସମାଜରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଝଗଡ଼ା ଲଗୁଥିବେ, ଦେହରେ ସମାଜରେ ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିବେ। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକର ପରିଚୟ ଦେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା, ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁହଁ ଆଚରଣରେ ତାହା ଆସିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଭଲ କଥା କହିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଜିର ସମାଜରେ କମ ନାହିଁ। କେ ପର ଉପଦେଶ କୁଶଲ ବହୁତ ତେରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଲା କାହାକୁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଭଳି କର୍ମ କଲି, ମୋ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଲୋକ ମଲେ, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମଲେ ମୋ ଯୋଗୁଁ। ରେ ଆପଣ ପରା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାର ବାଣୀ, ନୈନଙ୍ଗ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଙ୍ଗ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନ କେଦନ୍ତାପ ନ ସୁଶୟତି ମାରୁତ। ଏ ଗୀତାର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆତ୍ମା ତ ଅମର ନା, ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କିଏ ମାରିପାରିବ? ସିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଛାଡ଼ି
ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲା ସଦୃଶ ଆତ୍ମା ମରିଗଲା ପରେ ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଆଉ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି? ଇ ଉପଦେଶ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଲା କାହାକୁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି। ମଲା କି? କେହି ମରିନାହାନ୍ତି। ଉପଦେଶ ଦେବା ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇ ଉପଦେଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ପର ଉପଦେଶ କୁଶଲ ବହୁତ ତେରେ। ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଇ ସହଜ କଥା ଏ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଅମକେଇ କର ସମକେଇ କର ଏ କହିଦେବାଟା ସେଇ ଯାହାକୁ ଉପଦେଶ ଆମେ ଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ନିଜେ ନା? ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଯାହାକୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଥରେ ମା ତାର 10 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ନିକଟରେ। କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଅନେକ, ସମାଧାନ ଏକ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲା, କିଏ କାହାକୁ ହୋଇ ଭଲ ପାଇକି ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା କଲା, ଭଲ ପାଇଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାପରେ ପ୍ରତାରଣା କଲା। ସେ ଝିଅଟି କ'ଣ କରିବ? ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ହେଇକି କିରୋସିନ ଢାଳି ହେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଏ କି କଥା? ମହାପାପ। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳରେ ଉଦ୍ଧବ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ ରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ଭାଗବତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ ଏ ପଦଟି କ'ଣ ଆପଣ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ଏ କଥା ଅନେକ ଜନ୍ମ, ଅନେକ କହିଲେ କେତେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ କୁଆଡ଼େ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ରହିଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି, ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏସବୁ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କରିକି ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସହି ଶେଷରେ କୁଆଡ଼େ ଏ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଉଦ୍ଧବ ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାରରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର କହନ୍ତି ନା। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପାଇ, ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଏଭଳି ପାପ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ପାପ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କରିବା ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ପାପର ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନେବା, ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଭଗବାନ ଦେବେ ନା? ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କୀଟ, ପୁଣି ଥରେ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ନିଚ ଯୋନିକି ଯିବ ଶରୀର। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଭଗବାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁଛି, ସୁଧି ଜାଣି ସେ ଦୁଃଖ ବିପଦ ସମସ୍ୟାର ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ତାକୁ ଭୋଗିବା। ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁଃଖ, ଏ ସମସ୍ୟା, ଏ ବିପଦକୁ ସହିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯଦି ମିଳିଛି ତାକୁ ସଫଳ ସାର୍ଥକ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛି। ନା କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ନା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋ ପୁଅର ମୋର ନା କ'ଣ ନା ସେ ଏତେ ମିଠା ଖାଉଛି, ଆଉ ମିଠା ଖାଇବା ଫଳରେ ତାର କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ଦେହ ହେଉଛି, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହେଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଟା ଯେମିତି ଆଉ ମିଠା ଖାଇବା, ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇବନି ବା ମିଠା ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ଆଜି ହେଇପାରିବନି, ଯା କାଲିକି ଆସିବ। ନାଇଁ ମୋ ଘର ଏଠୁ 5 କିଲୋମିଟର, ମୁଁ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବି ନା 5 କିଲୋମିଟର? ନା ହଁ, ଆଜି ତ ହେବନି। ତ ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି।
तुम बहुत पछरे आस तुमको केमी आगे तुम समस्यार समाधान करी आगे तुम समस्या बुझी ना हूँ ताले ठीक अच्छे माँ जनक चलीगले छुआ को धरी 5 किलोमीटर घर को पुणी तो ही परदिन 5 किलोमीटर चली चली आसिले रामकृष्ण परमहंस निकट कहले हे गुरुदेव आज्ञा आसी समस्या नहीं समाधान करो ना कौन समस्या बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करचे विषय कौन ना महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम होला गुप्त आगत भविष्यांत मालिका बा पंचसखाकृत कड़ी गुप्त आगत भविष्यांत मालिका आ तार पद कौन ना महापुरुष को जन समाज रे कलकत्तारा पोक जिमती पंकर रहिले सुधा ता देहरे पंक लागे नाही सेही बळी धूर्त माने सेही बळी लोक माने चोर माने खंट माने समाज रे कौन सृष्टि करेंगे समस्या सृष्टि करेंगे कलकत्तार पोक भली देहरे पंक लगे कौथर नाला भाया जाने कि समस्या से सृष्टि कर विषय आम आलोचना करुचे तेणु ये समस्या नहीं स्त्री लोकटी पुणी तो ही परदर पचला गुरुदेव आसीगली ना कौन हो से कथा गत काली कही एत मीठा खाऊँ मो छुआ काचकुंडिया रोग होची आपण पाक आनी आप कौन गोटा कर दिखाँ मीठा खाଇବା अभ्यास छाड़देव ना आज हेनी पुणी जा कालिक आसो यही दिन पर दिन मसे बीतीगला स्त्री लोकटे धरी आसला ता छुआ को गुरुदेव आसबि मसे काल दौड़ दौड़ी आसिले आज जहाँ करवा कथा करूँ ना हो हो कौन समस्या ना से गोटे कथा एत मीठा खाऊँ मो छुआ काचकुंडिया रोग हो कुंडे कांडे हो कौन जिते कहले मो कथा शुणी आप कौन कर दिंतु ना हो हो आ छुआ ना परा जा मुंडिया मारे बापा मुंडिया मारे महात्मा को मुंडिया मारला छुआटी रामकृष्ण परमहंस मुंडे हाथ मारदे धना रे कहीं माँ कथा मानुन मो कथा मानी उठे धना मीठा खाइबाटा भल नुह रे बाबा बेसी मीठा खाइबनी आज ठार मीठा खाइबा अभ्यास छाड़देव है आज्ञा गुरुजी प्रणाम कला हाथ मुंडे मारदे कहले हे माँ छुआ को नहीं तोर घर को जा तुम समस्या समाधान हो गला कौन है तुम कहल मीठा खाइबा भल नुह काल ठार मीठा खाइबनी यही पदीए कथा कहल समस्या समाधान हो गला मसे काल ये पदीए कथा कहवाई मत दौड़ेच 5-10 किलोमीटर मुझे भावुली नेउरिया कि ताबिज मंत्र होती टाइम लगुच मो पिला हाथ में बांध ये पदीए कथा कहल ना तुम कौन भावुल कि भावुली डेउरिया कि ताबिज दब ना 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 ये पदीए कथा ना जदि ये पदीए कथा कहवार था प्रथम जो दिन आनिली मो छुआ को तुम पाक नहीं आसती से दिन कहीदेलनि ये 30 दिन काल कहीं मत दौड़ेल 5-10 किलोमीटर हे माँ जो दिन प्रथम कर तुम छुआ को मो पाक आनी ना से दिन मु मीठा खाऊली मु मीठा खाऊची तुम छुआ को कही मीठा खाया खाना कि खाइबुन कही मोर बाणीर प्रभाव कथार प्रभाव तापर पड़ी न था ना ताले आज केमिति कहला ना हे माँ ये 30 दिन भितर मु अभ्यास करी करी मीठा खाइबाटा संपूर्ण छाड़ देछि रामकृष्ण परमहंस कहले हे माँ ये 30 दिन भितर मीठा खाइबा अभ्यास मु पूरा छाड़ देछि मु आज मीठा खाऊनी आ मु खाऊनी तो तुम छुआ को कहूँ मीठा खाइबू ना देख मो बाणीर प्रभाव ता उपरे पड़ो मो शब्दर प्रभाव ता उपरे पड़ो कहीं कथाटा कहले हे ज्ञानी गुणी मंडली ना महापुरुष मैंने कह उपदेश नुह निज आचरण से बड़ी श्रेष्ठता आणतु दिव्यता आणतु जहाँकि आम आचरण द्वारा आम व्यवहार द्वारा आमर गुण द्वारा आम पारिपार्श्विक आम संस्पर्श आसुवा लोक मैंने व्यक्तित्व मैंने से परिवर्तित होइजिबे तेणु उपदेश द्वारा दुनियार मंगल है ना समाजर परिवर्तन है ना कि लोक चरित्र परिवर्तन है ना मनुष्यर आचरण द्वारा ही लोक चरित्र परिवर्तन हो समाज रे राम आसी सी निजर आचरण द्वारा संसार परिवर्तन कर कृष्ण अवतार नहीं द्वापर जुग निजर आचरण द्वारा समाजर परिवर्तन कर लोक चरित्र परिवर्तन कर गांधी आसी विवेकानंद आसी रामकृष्ण परमहंस आसते आदिगुरु शंकराचार्य आसते निज आचरण द्वारा समाजर संस्कार कर लोक चरित्र परिवर्तन कर उच्चारण द्वारा करना जदि उच्चारण करते कथा द्वारा ही न समाज परिवर्तन तेणु ही ज्ञानी गुणी मंडल शुद्धि जाने अच्युतानंद महापुरुष से कथा कहे जो मैंने धूर्त माने जो मैंने भल कथा कहती मीठा कथा कहती किंतु मन भितर कपट थाए मन भितर कहती गोटे कथा कहते ना जे कौन कही गोटे श्लोक परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिन परोक्षरे कार्य आपणकर कार्य बाधा विघ्न सृष्टि करते आप क्षति करते किंतु देखा हो गले भल कथा कहते एमान संस्पर्श आसंद ना एमाने धूर्त कलकतरा पोक भली पंकर थाई देहरे पंक लगे नहीं एमाने केबे हेले हे ज्ञानी गुणी मन समाज रे भद्र मुखा पिंदा
समाज रे एमान संख्या कम नाही एमान ठारो सतर्क रहिबे महापुरुष उपदेश दैछनि पुनश्च कहिले बोले एमंत करीण दुष्ट लोक पूर्ण साधु को हिंसा करिबे साधु को हिंसा करिबे सुजने साधु को हिंसा करिबे उपहास करी नाना वितर्क रे घटना करी कहिबे सोण सुजने गुणी बेल काल आसी लाणिले सोण सुजने गुणी भल काम को मैंने निंदा करेंगे साधु मान को सन्थ मान को महात्मा मान को महापुरुष मान को ये धूर्त लोक माने दुष्ट लोक माने समाज रे मैंने निंदा करी बुझे भल काम को निंदा करी बुझे भल काम को निंदा करी भल कम दोष दुर्गुण बाहर करी भल काम तो करेनि कि जदि किए कला तार निंदा अपजोश गाइबे तेणु सावधान होगी था हे सोधे जाने सावधान होगी था ये संख्या समाज रे कम ना बहुत कलिजुग शेष समय एमानकर संख्या बढ़िबो एमानक प्रति सतर्क होई निजर लक्ष्य पथरे आगे जीवे जो लक्ष्य नहीं जो उद्देश्य नहीं जो संकल्प नहीं मु बाहरी से संकल्प को पूर्ण करी एमानक प्रभाव में प्रभावित हेबि नाही बुझिले याकू मानिक चलतु देखिए समाजर मंगल हेब निजे निजर लक्ष्य पथरे स्थल रे पहुँची जीवे आज तो समय ही आसंतु बाणी की विराम दबा प्रभुंकर नाम नहीं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सुधीयानी ज्ञानी गुणी मंडली आज पे आसंतु बाणी के ठारे विराम दबा पुणी आसंत अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।